हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि राज्यवासींकर पई आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य पई नवीन सरकार कले बड़ घोषणा। नुआ वर्ष आरंभरू बीएसकेवाई नवीन कार्ड शुभारंभ। आसंता 6 तारिखरू आपण करि परिबे पंजीकरण। टंका पई राज्य रे काहरी चिकित्सा रे अवहेला हेबो नाही। समस्त को मागणा चिकित्सा जोगाई देबा पई राज्य सरकार आउ एक कार्यक्रम हाथ को नैछन्ते। नुआ वर्षरू बीएसकेवाई नवीन कार्ड शुभारंभ होइछे। आसंता 6 तारिखरू ए कार्ड पंजीकरण आरंभ हेबो। पंचायत स्तर रे आसंता 16 तारिख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण करि परिबे। www.bskynobin.odisha.gov.in जरिया रे जने व्यक्ति निजर कार्ड पई आवेदन करि परिबे। तबे पाखरे राशन कार्ड नथिले भी बीएसकेवाई नवीन कार्ड पई आपण आवेदन करि परिबे। मो सेवा केंद्र रे बिना देय रे करि परिबे आवेदन। ऑफलाइन दरखास्त ग्रहण करा जिबार व्यवस्था नाही। सरकारी चाकरिया, पेंशन भोगी और आयकर दाता ए सुविधा पाई परिबे नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि नुआ वर्षरू आरंभ करंतु संचय। पोस्ट ऑफिस रो ए स्कीम रे निवेश कले मिलिबो मोटा अंकर रिटर्न। सुरक्षित विनियोग एवं अधिक लाभ पाई पोस्ट ऑफिस संचय स्कीम हेउछि सबठारु अधिक पसंद योग्य योजना। जदि आपण एहिपरि पोस्ट ऑफिस स्कीम योजना रे विनियोग करंती एवं भल रिटर्न पांती तेबे आपण को निश्चित भाव में खुशी लागिबो। एभली स्कीम रे लाभवान हेले आपणकर आउ किछि दरकार नाही। तेबे पोस्ट ऑफिस रे एभली एक दमदार स्कीम रही जहाँकि आपण को प्रति मासरे रोजगार देव। आपण को अन्य क्या उपरे निर्भर करने को पड़ो नाही, कारण एभली स्कीम रे विनियोग करने को ऑफर देउछि पोस्ट ऑफिस। ए योजनार नाम हेउछि पोस्ट ऑफिस मासिक संचय योजना बा मंथली सेविंग्स स्कीम, जहाँद्वारा आपण प्रति मासरे भल 2 पैसा रोजगार करि परिबे। तेज पोस्ट ऑफिस मासिक संचय योजना हेउछि एक सरकारी संचय योजना जो आपण प्रति मासरे सुध पाइबे। पोस्ट विभाग किंबा इंडिया पोस्ट यह योजना चलाई थाए। बर्तमान यह योजना अधीन रे आपण वार्षिक 7.4% हार रे सुध पाइबे। परवर्ती खबरटी हेउछि दुर्घटना आईन विरोध में देशव्यापी ट्रक चालकंकर धर्मघट बढ़ी पारे बजार दर। देश में चलुना अधा ट्रक आंदोलन करिसेंती ट्रक ड्राइवर। हिट एंड रन आईन अनुसार अधिक दंड एवं जोरिमाना विरोध में सारा देश में प्राय अधा ट्रक चलुना। तेबे यह प्रतिवाद में जोग देउथिबा ड्राइवर संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। ड्राइवर माने ट्रक को रास्ता छाड़ी चली जाउछंती। तेबे आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश रे अवस्था आहुरी खराब होई पारे। ऑल इंडिया मोटर परिवहन कांग्रेस आज अपराह्न सारा देश में परिवहन यूनियन एक बैठक डाकिछि, जेउथिरे आगामी रणनीति स्थिर करा जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि निश्चिंत कोइली सड़क दुर्घटना। मृतक मानकर परिवार को 3 लाख टंका लेखाएं अनुकंपा सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। आज कटक चांदबाली रास्तार निश्चिंत कोइलीठारे एक सड़क दुर्घटना 3 जन व्यक्तिंकर मृत्यु घटना मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गभीर शोक प्रकाश करने सहित मृतक मानकर निकटतम आत्मीय मानकर 3 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंती एवं शोक संतप्त परिवार वर्ग को गभीर समवेदना जणाइछंती। एही दुर्घटना 9 जन गुरुतर आहत होइछंती। आहत व्यक्ति मानकु कटक एसबी मेडिकल कॉलेज रे भर्ती कर जाइछि। सेमानकु उत्तम चिकित्सा जोगाई देबाकू मुख्यमंत्री निर्देश देबा सहित सेमानकर आशु आरोग्य कामना करिछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि जापान रे बड़ अघटन। रनवे रे अवतरण करिबा बेले जळीगला विमान। अल्प एक बर्तिले यात्री। अवतरण करने बेले विमान लगिला निया। यही घटना टोकियो विमान बंदर में घटनाटी घटी। यही दुर्घटना घटवार कारण कौन ताहा एपर्यंत स्पष्ट होना। तेबे जापान न्यूज एजेंसी एनएचके दुर्घटना संपर्क में सूचना देछि। एनएचके अधिकारी सूचना अनुसार अवतरण करने समय विमानटी अन्य एक विमान सहित धक्का देबारु यह अग्निकांड घटिथिबार संदेह करा जाउछि। तेबे एथिरे मोट 400 यात्री रहिथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि ट्रक ड्राइवर आंदोलन। 2 और 4 चकिया गाड़ी तेल किणा पई कटकणा लगाइले सरकार। समग्र देश में एवं तेल टैंकर ड्राइवर मानकर आंदोलन चलता बेले विभिन्न स्थान में तेल पकाइबाकू बाइक एवं कार मानकर भिड़ देखा मिली। हिट एंड रन मामलें अनेक राज्य में टैंकर ड्राइवर माने आंदोलन चलाइछंती। फल देशर विभिन्न पेट्रोल पंप रे बहुत मात्रा रे भिड़ देखा मिलुछि। एहाकू दृष्टि रखी चंडीगढ़ सरकार विभिन्न गाड़ी पई कटकणा जारी करिछंती। एही नियम अनुसार बाइक 2 लिटर किंबा 200 टंका रहितला बेले 4 चकिया गाड़ी पई 5 लिटर किंबा 500 टंका सर्वाधिक सीमा रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि पिकनिक जाउथिले सावधान। पिकनिक पई जारी हैला एसओपी।
ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଜମିଛି ପିକନିକ୍ର ଆସର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାନକ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଏସ୍ଓପିରେ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପିକନିକ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଟିଓରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ନିକଟରେ କର୍ମଚାରୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଣ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରହିବ କମ୍ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ 4 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 8.18 କୋଟି ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ ରେକର୍ଡ। 2023ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ଲାଗି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଇଟିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା 8.18 କୋଟି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ 2022ରେ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 7.51 କୋଟି ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିବିଡିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ 2022-23 ଲାଗି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଆଇଟିଆର୍ରୁ ଏହା 9% ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଆପ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜର ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହୋଇଯିବ କ୍ଲୋନ୍। ସମୟ ସହିତ ସାଇବର ଅପରାଧର ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇଟେକ୍ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ଫେକ୍ URL କ୍ଲୋନ୍ ଆପ୍ର ଠକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆପ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇବର ଠକ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ତେବେ ସାଇବର ଠକ ଏପରି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଏପରି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଦିନକରେ ଆହୁରି 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି 5 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 295 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖି କରୋନା ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟର ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 2064 ଶିକ୍ଷକ। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 2064ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଣସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 60 ନୁହେଁ 50 ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 50 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।